नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर और इस समाचार के प्रस्तुत करता है कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। आज के मुख्य हेडलाइन से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 से विनय तामंग ने दिया इस्तीफा। वेतन की मांग में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन। तीस्ता नदी में पीला संकेत जारी। भाजपा विधायक शंकर घोष ने खाद्य विभाग को सौंपा ज्ञापन। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर, पूरे उत्तर बंगाल के साथ साथ तराई डुअर्स एवं संपूर्ण पहाड़ में मची खलबली। GJM-2 यानी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 से विनय तामंग ने लगातार 2 बार हार की बात हवाला देते हुए अपने अध्यक्ष पद से ही नहीं बल्कि अपने पार्टी से भी दिया इस्तीफा। उनका कहना है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संस्थापक बिमल गुरुंग है और अब GJM-2 कुछ नहीं है। सुनते इस विषय पर विनय तामंग और अनित थापा ने क्या कहा। एक तो यह है कि आफ्टर 2017 का जो एपिसोड था उसके बाद में हमारा ये जो पार्टी है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी बंटवारा हुआ था। एक बिमल गुरुंग जी का तरफ चला गया, एक मेरा नाम का ऊपर में चला गया। देन इन 2019 we have faced one Lok Sabha election and one by-election, MLA by-election in Darjeeling, and we have failed to gain that seat. हाँ, हमारा अलायंस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साथ में था। देन रिसेंटली कंक्लूडेड जो असेंबली इलेक्शन था उनमें हम तीनों पहाड़ का सीटों पे हम लोग ने कैंडिडेट दिया था। उनमें से कालिम्पोंग का जो असेंबली सेगमेंट था उसमें हम लोग का जीत हो गया, लेकिन कर्सियंग और दार्जिलिंग में हमारा हार हो गया। इसमें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस हार को देखते हुए मैंने आज डिसीजन लिया कि मेरा पार्टी की तरफ से मेरा जो पोस्ट है प्रेसिडेंट एंड प्रेस वहाँ से रेजिग्नेशन दिया जाए। और साथ ही साथ एक 2019 जनवरी से एक कंस्पिरेसी, दिस इज नॉट द लोकल कंस्पिरेसी, दिस इज नॉट द रीजनल कंस्पिरेसी, बट दिस कंस्पिरेसी वाज हैक्ड बाय द नेशनल लेवल कि विनय तामंग को हिल पॉलिटिक्स से हटाना होगा। सो कई जगह पे ये कामयाब होने के चक्कर में था। देखिए, आज मैं पॉलिटिक्स करूं या ना करूं ये मेरा अपना राइट है, इसलिए इस कंस्पिरेसी को देखते हुए भी आज मैंने पार्टी से मेरे को अलग कर दिया है। वेतन की मांग में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। जोरदार आंदोलन की भी दी चेतावनी। আমরা বন্ধ করেছি, আমরা টাকা পাই না, 4 মাস থেকে আমরা টাকা পাই না, এর জন্য আমরা বন্ধ করেছি। এমএসবির কাছে যাওয়া হয়েছে, এমএসবি বলছে তোমাদের পেমেন্ট করে দিয়েছে, কিন্তু এদিকে শুনি যে পেমেন্ট করে নাই। আমরা এগুলোই শুনতেছি, এর জন্য আজকে আমরা এই বন্ধটা করছি। তা আমরা কতদিন এভাবে চলবো? আমরা চিঠি তো দেওয়া হয়ে গেছে, তো সব বলছে। কালকে গেছিলাম এমএসবির কাছে, এমএসবি এই কথাটাই বললো। আমরা চাচ্ছি আমাদের মায়নাগুলো পুরা দেওয়ার জন্য। প্রত্যেক মাসের মায়না প্রত্যেক মাসে আমাদের 1 তারিখ থেকে 5 তারিখের মধ্যে ক্লিয়ার চাচ্ছি। আমরা এখানে সব রাজনীতি চাল হচ্ছে, কিন্তু সেটা তো হওয়া যাবে না। अलीपुरद्वार जिला पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीपुरद्वार जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर भोलानाथ पांडे ने कहा है कि अलीपुरद्वार जिला पुलिस की ओर से विशेष टीम ने गुप्त सूचना पर अलीपुरद्वार थाना क्षेत्र में छापा मारा और एक व्यक्ति को 5 बंदूकों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर इस कारोबार से जुड़े एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
एसपी ने बताया कि दोनों बंदूक की खरीद बिक्री में शामिल है। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। আলিপুরদুয়ার জেলাতে আমরা প্রত্যেকটা থানায় এন্টি ক্রাইম টিম করেছি। আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল কি কিছু লোক যারা আছে তারা আর্মস ব্যাপার সঙ্গে যুক্ত আছে, তারা লোকাল লোকজন সঙ্গে কিছু দুষ্কৃতি আছে তাদের কাছে সম্পর্ক করছে তাদেরকে আর্মস কিনা বেচার জন্যে। সেই হিসাবে ওই ইনফরমেশন পেয়ে আমি এসডিপিও আলিপুরদুয়ার, আইসি আলিপুরদুয়ার থানা, ওনার যে অ্যান্টি ক্রাইম টিম আছে আর এখানে হেডকোয়ার্টার থেকে একটা টিম মিলিত একটা আমরা কনস্টিটিউট করেছি। তারা ইনফরমেশনকে ওয়ার্কআউট করেছে। ইনফরমেশন ওয়ার্কআউট করে আমরা আমাদের আলিপুরদুয়ার টাউন থেকে আমরা একজনকে ধরেছি। তার কাছ থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা 5টা আর্মস উদ্ধার করেছি, 5টা অ্যামিনিশনস। একটা যে আর্মস আছে ও অনেকটা বেশি ইম্প্রোভাইজড আছে, বাদ বাকি 4টাও ইম্প্রোভাইজড আর্মস আছে। এর সম্পর্কে দুজন ছিল, তো একজনকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ধরলাম। সেকেন্ড লোক যে ছিল ওরা ওইখান থেকে পালিয়ে গেছে। তো এখন প্রাইমা ফেসি ইনভেস্টিগেশন যেটা রিভিল করেছে একজনের কাজ ছিল কি তারা স্টক করতো ওর কাছে, একজনের কাজ ছিল টিপার হিসাবে কি ও গিয়ে যে কিনবে তার সঙ্গে সেট করে তাদের কাছ থেকে আর্মসটা পাইয়ে দেওয়ার জন্য ওর কাজটা ছিল। তো আজকে আমরা আবারকে এই যে সেকেন্ড লোককে ধরেছি, তাকে আমরা মাননীয় কোর্টের কাছ থেকে ফরওয়ার্ড করে আমরা রিমান্ডে আনছি। এর সঙ্গে সঙ্গে সাপ্লাই চেইনস মধ্যে কারা কারা যুক্ত আছে, এরা কোথা থেকে প্রকিওর করেছে, এদের সঙ্গে কিছু লোকজনের আমরা নাম পেয়েছি, এরা রিভিল করেছে। তাদের উপরে আমাদের অ্যান্টি ক্রাইম টিম লেগে আছে। আমরা অনেক লোকজনকে ন্যারো ডাউন করেছি। এদেরকে রিমান্ডে আনার পরে আমরা অন্য যে অ্যাঙ্গেলসগুলো আছে সেই অ্যাঙ্গেলসগুলো আমরা খুঁটিয়ে দেখব। এখন অবধি আমাদের 5টা আর্মস, 5টা অ্যামিনিশনস और 2 जन के আমরা ধরতে পেরেছি। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने गुरुवार को सिलीगुड़ी खाद्य भवन में अरवा चावल की जगह उसना चावल उपलब्ध कराने की मांग में खाद्य विभाग के जिला नियंत्रक अभिजीत धर को सौंपा ज्ञापन। বিষয়টা একেবারেই সামান্য, মানে খুবই ছোট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিলিগুড়ি মহকুমায় আমরা দেখেছি, যেহেতু দার্জিলিং জেলার অংশ হিসেবে শিলিগুড়ি মহকুমায় রেশনের মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই জানি যে শিলিগুড়ি মহকুমার বেশিরভাগ অংশের মানুষ, আমি মনে করি 90% বেশি মানুষ, তারা হচ্ছে আতপ চাল খান না, বাড়িতে সেদ্ধ চাল খান, প্রতিদিনকার যে আমাদের খাবার। কিন্তু এখানে যেহেতু পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ তারা আতপ চাল পছন্দ করেন, সেই অংশ বিশেষে আমরা এখানেও শিলিগুড়ি মহকুমায় এই চালটি দেওয়া হয়। আমি অনুরোধ করেছি যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে যাতে শিলিগুড়ি মহকুমার অভ্যন্তরে আতপ চাল বদলে সেদ্ধ চাল যাতে দেওয়া হয়, তাহলে মানুষের উপকার হবে। আর আমি এবার বিধানসভায় যখন গিয়েছিলাম তখন আমি পুরো বিষয়টার খোঁজ নিয়ে আমি দেখেছি এটা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন মাত্র। রেশনে চাল কোথায় কি যাবে সেটা রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, প্রক্রিয়া রাজ্য সরকার করে, যেরকমভাবে ডিমান্ড আছে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার ফুলফিল। তো আমাদের দাবি একটাই থাকলো, আমরা সর্বস্তরে কেন্দ্রের এবং রাজ্যের প্রত্যেকের কাছে যারা দায়িত্বে আছেন তাদের প্রত্যেককে আমরা চিঠি দিচ্ছি। যেরকম আমাদের রথিন ঘোষ, অনারেবল স্টেট মিনিস্টার, মিনিস্ট্রি অফ ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই, তাকেও যেরকম চিঠি দিচ্ছি আমরা, আবার ঠিক একইভাবে কেন্দ্রের সরকারের যারা মন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন, মিনিস্ট্রি অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন, সেখানেও আমরা চিঠি দিচ্ছি। আবার এখানে আমাদের যে মাননীয় সাংসদ যিনি আছেন তাকেও আমি পুরো বিষয়টা জানিয়েছি। আমরা চাই যে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে যেভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে আতপ চাল সেটা সেখানে করা হোক, আর শিলিগুড়ি মহকুমার জন্য इंस्टेड ऑफ आतप चाल সেখানে হচ্ছে বয়েলড রাইস বা সেদ্ধ চাল যেটা আমরা বলি। वैक्सीन भ्रष्टाचार और नकली वैक्सीन घोटालों के मामले में बीजेपी ने अपनी आवाज बुलंद की। गुरुवार दोपहर रायगंज के कर्णझोरा में जिला शासक और जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। भाजपा ने इस्लामपुर के अनुमंडल शासक को भी डेपुटेशन दिया है। आंदोलनकारी भाजपा नेतृत्व का दावा है कि पूरे राज्य में न केवल नकली टीके बल्कि उत्तर दिनाजपुर में भी आम आदमी को वैक्सीन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सारा राज्य जुड़े जे
জাল ভ্যাকসিনের রমরমা চলছে, আর এই জাল ভ্যাকসিনের রমরমা চলছে সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে। সরকার সারা রাজ্যবাসীকে যেভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে জাল ভ্যাকসিন তাদের শরীরে পুশ করার মাধ্যমে, আমরা সেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে সঠিক ভ্যাকসিন যাতে সবাই সর্বস্তরের মানুষ পায়, তার জন্য জাল ভ্যাকসিনের প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ। আমাদের জেলাতেও জাল ভ্যাকসিন নিয়ে আমাদের জেলায় যারা ভ্যাকসিন এখনও পর্যন্ত পেয়েছে, তারা যে অরিজিনাল ভ্যাকসিন পেয়েছে কি জাল ভ্যাকসিন পেয়েছে সেই গ্যারেন্টি কে দেবে? আমরা দেখেছি যে অরিজিনাল ভ্যাকসিন কেন্দ্র থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে পাঠিয়েছে, সেই ভ্যাকসিন ঘুরপথে বাজারে বিক্রি হয়েছে, বিভিন্ন নার্সিংহোমে গেছে। আর সেই ভ্যাকসিনের ঘাটতি পূরণ করার জন্য সেই জাল ভ্যাকসিন দিয়ে জনগণের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। আমাদের জেলার কথা যদি বলি, আমাদের জেলায় কখনো আর ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার কোভিড ওয়ারিয়ারদের নাম দিয়ে, কখনো ফেরিওয়ালাদের নাম দিয়ে ভ্যাকসিন নিয়ে হয়রানির শিকার साधारण मनुष्य के करेছে। दार्जिलिंग जिला पुलिस अंतर्गत पानी टंकी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया तस्कर के पास से 14 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ, 22 बोतल कफ सिरप, 29,000 रुपए, एक मोटर बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तीस्ता नदी में पीला संकेत जारी, असंरक्षित इलाकों के लोगों को किया गया सावधान। जलपाईगुड़ी जिले में भारी बारिश के कारण छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस बीच तीस्ता नदी के असंरक्षित इलाके में पीला संकेत जारी किया गया है। जलपाईगुड़ी शहर में बुधवार सुबह से छिटपुट बारिश शुरू हो गई है। जिले भर में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम व भारी बारिश हो रही है। आज सुबह से ही आसमान में बादल देखे जा रहे हैं। हालांकि बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए SK लाइव के साथ। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++,
पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। 98 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। असम से कूच बिहार हो रही थी गांजे की तस्करी। डीएसपी क्राइम ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। घटना की जांच की जा रही है। कूच बिहार कोतवाली थाने के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 98 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शहर के रेल घूमते इलाके में कल असम से आ रहे एक वाहन से भारी मात्रा में गांजा बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों में से एक असम का रहने वाला है, जबकि दूसरे का घर कूच बिहार बताया जा रहा है। डीएसपी क्राइम ने आज कोतवाली थाने में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असम से भारी मात्रा में गांजा कूच बिहार के माघपाला इलाके में तस्करी की जा रही थी। पूरी घटना की जाँच की जा रही है। इसके साथ ही इस कांड से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। 14 তারিখে আমরা রাতে 10:15 সময় আমার আইসি সাহেব একটা ইনফরমেশন পায় যে আসাম থেকে শিমুলতলা থেকে একটা মানে গাঁজার প্যাকেট আসতে পারে বা এরকম তারও আগের থেকে ইনফরমেশনগুলো ছিল। তো ওটার সময় তো আমাদের এখান থেকে পুলিশের গাড়ি যায়। পুলিশের গাড়িতে ছিলেন আমাদের মানে টাউনবাবু ছিলেন, টাউনবাবু এবং তার টিম। ওখানে গিয়ে একটা নাকা, ওখানে আমাদের রেলগুম টিমের একটা নাকা পয়েন্ট ক্রিয়েট হয়। ওটা ওখানে ওই নাকা পয়েন্টে ওখানে নাকা চেকিংয়ের সময় তো একটা বোলেরো গাড়ি পিক আপ ভ্যান, সেটা বিয়ারিং নম্বর হচ্ছে WB63D 1971। গাড়িটার মধ্যে আমরা 56টা ব্যাগ ঢুকতে পাই। ওটার ভিতরে একটা 10টা ব্যাগ গাঁজা রাখা ছিল। তার মধ্যে একটাতে 10টার মধ্যে 10 কেজি করে আর একটার মধ্যে 8 কেজি আমরা গাঁজা পাই। তো 2জন অ্যাকিউজকে আমরা ধরি। 2জন অ্যাকিউজের একজনের বাড়ি হচ্ছে ধুবড়ি আর একজনের বাড়ি হচ্ছে আমাদের এই বসিরহাট থানার আন্ডারে। তো তাদেরকে আমরা ইন্টারোগেশন করে তারা যখন ইন্টারোগেশন করি তারা सिलीगुड़ी में बीएसएनएल कार्यालय के सामने बीएसएनएल द्वारा तत्काल 4G सेवाएं जारी करने की मांग में हुआ प्रदर्शन। बीएसएनएल द्वारा तत्काल 4G सेवाएं जारी करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL के सदस्यों ने गुरुवार को सिलीगुड़ी में BSNL कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही संगठन के सदस्यों ने BSNL द्वारा 4G सेवाएं तत्काल चालू नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने BSNL कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने समेत विभिन्न मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं।
ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে করা হচ্ছে, ব্যাংকিং সেক্টরে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এলআইসির বিলগ্নীকরণের জন্য নির্মলা সীতারামনের নেতৃত্বে কমিটি তৈরি হয়ে গেছে, সমস্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে। এবং সরকারের যে প্রবৃত্তি বা সরকারের যে মানসিকতা যে কর্মচারীদের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করা এবং কর্মচারীদের কোনোরকম দাবি দেওয়াকে পাত্তা না দেওয়া, গুরুত্ব না দেওয়া, একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া, তার বিরুদ্ধেই অল ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশন অফ বিএসএনএল এমপ্লয়িজ সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এবং সেই আন্দোলনের একটা অঙ্গ হিসেবে আমরা শিলিগুড়ি AUAB এই বিভিন্ন দাবি সংগ্রহ নিয়ে প্ল্যাকার্ড নিয়ে আমরা আজকের এই প্রতীকী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। আগামী দিনে 27 তারিখের আমাদের 28 তারিখে আমাদের অনশন ধর্মঘট রয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকম আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে AUABর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে এবং আন্দোলনকে সর্বভারতীয় স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। আগামী দিনে ভারতবর্ষে টেলিকম পরিষেবায় সরকারি সংস্থা থাকবে কিনা হয়তো এই AUABর আন্দোলন তা নির্ধারণ করবে। कोरोना से निपटने के लिए गुरुवार को CII ने सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया। इस अवसर पर गौतम देव ने कहा है कि CII द्वारा दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल नगर निगम कोरोना मरीजों के इलाज में किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक व व्यावसायिक संगठनों द्वारा कोरोना से निपटने में सरकार की मदद करने की पहल का स्वागत किया। বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাই রোটেশন দিচ্ছি, আজকে যেমন 18 নম্বর ওয়ার্ডে হচ্ছে। তারপর লিভার ফাউন্ডেশন, ওয়েলফেয়ার আর পুরসভা রাজ্য সরকার মিলে 70 আর 45 ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ তাদেরও ক্যাম্প হচ্ছে। তাদের আমরা সপ্তাহে 2 দিন করে দিচ্ছি। আর এখানে রেগুলারই হচ্ছে 6000 দিয়েছে না সপ্তাহে। ভ্যাকসিন আমরা ডোজ 1 ডোজ 2 দুটো মিলে আমরা 6000 লোককে ভ্যাকসিনেট করেছি লাস্ট উইকে, শুধুমাত্র পুরসভা। এর বাইরে ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে শিলিগুড়ি সদর হসপিটাল এবং নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল। 12 বছরের মায়েদের দেওয়া হচ্ছে আর 18 বছরের মধ্যে থেকে যেটা দেওয়া এবং প্রায়োরিটি সেক্টর যেটা গভর্নমেন্ট করে দিয়েছিল ওইভাবে আমরা গভর্নমেন্টের SOP অনুযায়ী ভ্যাকসিনেট করা হচ্ছে। এখানে 10টা UPSC ছিল, তার মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছিল। এখন সেই জায়গাগুলোতে অনেক দিন ধরে ভ্যাকসিনেট হচ্ছে দেখে ওর আশেপাশের অনেক লোকই পেয়ে গেছে। এই জন্য এখন আমরা এই দূরত্বটাকে কভার করার জন্য আমরা ঘুরে ঘুরে সমস্ত ওয়ার্ডগুলোকেই অ্যাটলিস্ট একবার করে ভ্যাকসিনেট করার প্রোগ্রাম আমরা করব, সেই প্রক্রিয়া চলছে। पड़ोसियों के हमले में युवक घायल, नाले में थूकने पर पड़ोसियों पर युवक की पिटाई करने की घटना को लेकर इंग्लिश बाजार नगर पालिका के 23 नंबर वार्ड के जगन्नाथ कॉलोनी में गुरुवार को भारी तनाव देखा गया। नाले में थूकने पर पड़ोसियों पर युवक की पिटाई करने की घटना को लेकर इंग्लिश बाजार नगर पालिका के 23 नंबर वार्ड के जगन्नाथ कॉलोनी में गुरुवार को भारी तनाव देखा गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित का नाम विवेक मंडल है। उसने इस बारे में गुरुवार को इंग्लिश बाजार थाने में गौतम हलदर समेत 2 पड़ोसियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित विवेक मंडल ने आरोप लगाया है कि सुबह ब्रश करते समय उसने नाले में थूक दिया। इस बात को लेकर गौतम हलदार और एक अन्य व्यक्ति ने उस पर हमला किया और पीटा। उसके हाथ में भारी जख्म है, जिससे 5 टाँके भी लगाए गए हैं। বিরাজ করতে করতে মানে ছুটুটা ডেরানো ফেলেছিলাম ওর বাড়ির সামনে। হ্যাঁ, মানে ডেরানো ফেলেছি। এবার আমাকে বলছে যে এখানে ডেরানো কেন করছি। আমি বললাম ফেলতে পারি, দিয়ে আমাকে গায়ে হাত চালিয়ে দিয়েছে, দিয়ে মেরেছে, হাত কাটার চেষ্টা করেছিল, যে হাত বাঁচিয়েছি তো এখানে কেটে গেছে। গৌতম হালদার, রঘুনাথ কলোনি 30 নম্বর ওয়ার্ড। আমার নাম বিবেক মন্ডল। থানায় এসি মানে এর আগে আমরা কেস করিনি, যে পাড়ার চ্যাংড়া ফেনা আছে কেস করিনি, দিয়ে ওরা আর উল্টা केस করেছে, ওই জন্য আমরা আজকে। अलीपुरद्वार जिले के उत्तर रायडक वन विभाग के हाथीपोटा रोड लाल पुल के समीप कार्तिका जंगल में ऑटो वैन के सामने अचानक एक जंगली हाथी आ धमका। अपनी सूझबूझ से ऑटो कार के चालक और खलासी किसी तरह अपनी जान बचाए। जानकारी के अनुसार गाड़ी के सामने हाथी को देखते ही चालक तत्काल गाड़ी घुमाया और फिर तेजी से आगे बढ़ते गया। जंगली हाथी कुछ दूर तक ऑटो का पीछा किया। इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए यातायात ठप हो गई। बाद में हाथी जब जंगल की तरफ चला गया तो यातायात फिर से सामान्य हो गई। आज के लिए इतना ही। आगे ऐसे ही ताजा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।